Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ka bɛɛ fo ka bɛɛ wali ɲuman dɔn aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ras balayira di l'homme tranquille depuis Paris sɛgɛn bali ɲina bali ni b'i diya i tɛ dimi ni mugu bɛ yen i bɛ ala tanu ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ fo Ahmed Sumare n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye Abdoulaye Samake k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Abubakar Tanja n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i tɔgɔ fɔ n bɛ tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya faso jɔ sira kan danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Basid n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Morgan k'i fo k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛɛ ka foli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo k'an ka président ɲuman fo n'o ye Asimi ye k'an ka ministre fo Sogɛl Kokala Mayiga a ye dalu yira tuguni an y'o de fɔ bonya tɛ sijɛ ye bonya ye kɛwale de an ka minisiri ɲuman n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ye a ye fɛn kɛ tuguni minisiri ma deli ka min kɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw mago bɛ nin de la kɛwale n'i ye kɛwale yira mɔgɔw la dɔrɔn o bɛ k'i fɛ diyagoya i seko yɛrɛ t'a la n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔ b'i tanu mɛ n'i ye baara kolon kɛ mɔgɔ si tɛ k'i fɛ mɔgɔ si tɛ n'i tanu mɔgɔ minnu bɛ an kunna bi kɛwale ɲuman baara ɲuman o bɛ ko de yira mɔgɔ la i ma ye u ka kuma man caya olu bɛ baara de kɛ n'i ye baara kɛ a bɛ ye a bɛ lakali c'est que ça nin dɔrɔn don n'i ye baara kɛ dɔrɔn a bɛ ye a bɛ lakali a bɛ komi n'i ye goudron da Bagunu ka na Bamakɔ ne tagatɔ an ka dugu la goudron kɔni n'a ye diyagoya parce que n bɛ ka boli ale de sanfɛ a bɛ ye de diyagoya mɔgɔ minnu bɛ an kunna o bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ a bɛ ka ye de ɲadimi tɛ kɔnɔdimi tɛ ɲadimi don kɔdimi tɛ ɲadimi don mɔgɔ minnu bɛ hasidiya ni juguya ni taɲini na an bɛ dugawu kɛ olu ye ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiiti min na ala ka nɔgɔya toute façon bɛɛ b'a dɔn ko bi ni kun tɛ kelen ye baara tacogo ka ɲi maliyɛnden bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ sewalen don an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ condition kɔnɔ bi a ka bon hakili ma an ka sɔrɔdasiw bɛ ka baara lamaga bi a ka bon hakili ma nin bɛɛ ala tanu de ji bɛ don kɔ la dɔɔnin de baara bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen i y'a faamuya b'a la président bɛ na don min na wari tun tɛ kɛsi kɔnɔ président bɛ na don min na jamana tun tɛ yen jamana min tiɲɛna san 30 ni kɔ o tɛ se ka dilan san kelen kɔnɔ a bɛ komi ni ne bɔra Mali la ka na Faransi sojɔ o bɛ ŋaniya la n bɔra Mali la ni projet dɔ de o projet tɛ ɲɛ fo ka n ka baara de sɔrɔ n'i ye baara sɔrɔ n bɛ sɔrɔ ka économie kɛ n'i ye économie kɛ waati min na n bɛ sɔrɔ ka so jɔ ninnu bɛ na don min na Mali kɔnɔ wari tɛ yen foyi tɛ jamana danbe bɔra a la o bɛ ka économie kɛ économie kun fɔlɔ min kɛra an ye o wari bɛɛ don lakana la fo k'an ka économie wɛrɛ de kɛ dɔ ka bɔ malo sɔngɔ la engrais ka san i y'a faamuya b'a la juru tun bɛ l'état la o juruw fana ka sara dɔɔnin baara bɛ kɛ ten de mɛ n'aw ko k'a bɛɛ ka kɛ siɲɛ kelen an bɛ dugawu k'aw ye ala ka hinɛ aw la wala baara bɛ kɛ nin cogo de la ni ɲɛmɔgɔ sigira a bɛ économie kɛ ni économie kɛra projets bɛ monter emplois bɛ créer i y'a faamuya b'a la jamana bɛ avancer a bɛɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen baaraba min kɛra n'o ye lakana ta fanfɛ yɔrɔ ye o bɛ fɔ piɲa n'o bɛn'i ma o don n'o ma bɛn i ma salamu o fana de c'est-à-dire que o fana de ye baara kun fɔlɔ ye o fana de kan ka kɛ n'i y'a mɛn ko jamana lakana don n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔn waritigiba tɛ jamana kɔnɔ i bɛ lafiya de la anw ka jamana bɛ ka lafiya bi Mali bɛ ka bonya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan diɲɛ ambassadeur tɛ yen min tɛ taa Mali la don o don diɲɛ jamana tɛ yen min tɛ boli ka taa Mali la bi cela veut dire qu'alhamdulillah Mali bɛ ka bonya ni tubabuw donna Asimi ka bureau kɔnɔ bi fo b'u mɔsɔmɔsɔ i y'a faamuya b'a la fo b'u mɔsɔmɔsɔ o bɛɛ ala tanu de an ka to ninnu kɔ an ka ninnu dɛmɛ n'an ye ninnu dɛmɛ an sago bɛ sɔrɔ n'an fanga kɛra kelen ye hali ni kulu de y'i bila an ɲɛ an bɛ kulu pousser ka bɔ yen ka an faso jɔ mɔgɔ si kana pressé dɛ ninnu tacogo ka ɲi o bɛ baara la a ka bɔ hakili ma nin ye an ka ministre de a taatɔ Dibabugu Sogɛl Kokala Mayiga ala ka barika don ni fanga in na dɛ a tagatɔ Dibabugu a ma deli ka kɛ Mali histoire la fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de depuis ala ka Mali da ministre ka péage sara nin y'a siɲɛ fɔlɔ de bon nin bɛ dɔ fara sondasi kan nin bɛ dɔ fara kanu kan nin bɛ dɔ fara i y'a faamuya b'a la dɛmɛ kan
ni de fɔra mɔgɔw ye ni kɛra hɔrɔnw ye mɔgɔ bɛ tugu i kɔ ni kɛra fasoden ɲuman ye mɔgɔ b'i dɛmɛ nin dɔrɔn de fɔra mais e kana ka kɛ hɔrɔnkolo ye ka kɛ anw fagabaga ye ka kɛ anw tɔɲɔbaga ye an bɛ kɛ e fɛ ka da kun jumɛn de la la question est là anw ye e ta k'i bila ɲɛfɛ ko an ka wari filɛ an bɛ fɛ a ka don sira la an bɛ fɛ a ka don lakana la an bɛ fɛ a ka don kɛnɛya la an bɛ fɛ a ka don kalan na an bɛ fɛ a ka don basigi la e nana anw ma foyi sɔrɔ ni tɔɲɔ tɛ i ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ olu tɛ k'i fɛ dɛ i ye mɔgɔ minnu denw faga olu tɛ k'i fɛ i ye mɔgɔ minnu ka nafolo suɲa olu tɛna k'i fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke mɔgɔ minnu bɛ an kunna bi o tɛ ka suɲɛni kɛ danbe b'u la faso kanu b'u la wa hɔrɔnw don u ka baara waɲa ka ɲi fo ka dama tɛmɛ Sogɛli Kokala Mayiga ye misali yira anw na depuis ala ka Mali dugukolo da a ma deli ka kɛ même le temps de Modibo Keyita a ma kɛ ministre kunturu i y'a faamuya bala jamana bɛ cogo min na bi mais n'a bɛ taa dugu la a bɛ taa mobili de la n'a bɛ taa dugu la a bɛ taa mobili de la wa a bɛ tɛmɛ péage fɛn fɛn na a bɛ wari sara komi population tɔw b'a sara cogo min na péage a bɛ tɛmɛ péage fɛn fɛn na a bɛ jigin dɛ a yɛrɛ bɛ taa ka wari sara wari ka don jamana kɛsi kɔnɔ c'est ça le vrai ministre Faransi ministre bɛ tan de olu bɛ yɛlɛ nɛgɛso sanfɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la Faransi ministre ni donna a ka so kɔnɔ e bolitɔ bɛ bɔ poussière bɛ yen i y'a faamuya b'a la kasa bɛ yen i y'a faamuya b'a la a sokuruni tɛ tɛmɛ foyi kan Faransi ministre jamana bɛ jɔ o cogo de la k'i bɛrɛ bɛn jamana kɔnɔdenw ma i y'a faamuya b'a la c'est ça le ministre Sogɛli Kokala Mayiga an k'a lajɛ a ye misali min yira anw na a ma deli ka kɛ fɔlɔ dɛ nin ye depuis ala kan da nin ye siɲɛ fɔlɔ de ministre ɲumanba a y'a lajɛ Allah c'est ça a filɛ dɛ Il faut les garder. nin bɛ kɛ sababu ye a jiginna péage min na ka taa wari sara pour que a ka mobili ka tɛmɛ a bɛ dusu don olu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'a y'a sɔrɔ olu tun bɛ suɲɛni na o bɛ dɔ bɔ suɲɛni na o bɛ hɔrɔnya taabolo ta an bɛɛ k'an jija dɛ péage min filɛ nin ye mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ n'o olu y'u tilen o wari dɔrɔn bɛ Mali jɔ aw yɛrɛ ye baara ye ministre kunturu ka jigi ka taa wari sara péage la o b'a yira k'a fɔ bɛɛ kan k'i tilen bɛɛ de kan k'i tilen k'i kɔdɔ jɛya ka baara kɛ tiɲɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ ko ni tun ye hɔrɔnkolon de ye o hɔrɔnkolonya o bila i ka kɛ hɔrɔn ye n'an bɛɛ kɛra hɔrɔn ye jamana bɛ jɔ n'an bɛɛ y'an ka baara k'a kɛcogo la jamana bɛ avancer tanti Kadiatu Sakɔnɛ n ka foli bɛ yen Mamadu Sisoko k'i fo aw yɛrɛ ye ministre ka baara ye dɛ a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de k'a ye hali Faransi ne m'a ye hali Faransi ne m'a ye ministre i y'a faamuya bala jamana bɛ cogo min na bi a bɛ ka tour du monde kɛ mobili de la tour du monde a bɛ ka kɛ mobili de la nin ye Dibabugu i y'a faamuya bala Dibabugu donda ye ka taa wari sara péage la Sogɛli Kokala Mayiga n'i y'a kɛ a bɛ ye wa a bɛ lakali mɔgɔw bɛ k'i fɛ nin fana bɛ dɔw tɔɔrɔ dɔw fana sira bofara la ko ministre bɛ ka waso de k'a bɛ k'a yɛrɛ yira n'i ye baara kɛ sutura la kara n'i ye baara kɛ mɔgɔw ɲɛna kara bi diɲɛlatigɛ ma nɔgɔ solution tɛ maanifin yɛrɛ de la bi bi in na aw bɛ ko o ko kɛ a y'a kɛ nin cogo de la maliyɛnw ka bɔ a kalama u k'a ye o de ka ɲi dɛ kana foyi dogo tuguni Sogɛli i bɛ ko o ko kɛ a yira jamana kɔnɔdenw na u k'a ye u k'a lakali c'est comme ça nin de ka ɲi ministre ka t'i jɔ péage la i y'a faamuya b'a la ka péage wari sara u y'a filmer k'a photo ta i y'a faamuya b'a la fo mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ fo olu yɛrɛ bɛ nisɔndiya fo olu yɛrɛ bɛ sewa i y'a faamuya ne mɛ a ye taa ni baara ye Sogɛli i m'a ye mɔgɔ tɛ se o la
Français a tenté ka nunu boy masse. Faso den jugu ya essaye ka galonda nunu no masse. Faso kumasulu den wula ka do CEDEAO ka ko kana juro magaya. Ko ka do fara sanction ka Mali be ka hɛrɛ de sɔrɔ. A ye taa ni baara ye. En tant que n'i bɛ tiɲɛ sira kan foyi tɛ se la. En tant que bɛ tiɲɛ sira kan. Bilahi hali n'o ye Poutine ka satanden k'a ci i la. A bɛ tɛmɛ i kɛrɛfɛ. N'i bɛ tiɲɛ kan. Parce que tiɲɛ ye Ala de ye. N'i bɛ tiɲɛ kan foyi tɛ se la. N'i bɛ kan ka baara ɲuman kɛ. Hali ni t'i bila TGV ɲɛnga cɛ. A b'i gosi i bɛ tila ka wele k'i jɔ. A ye continuer ni baara ɲuman ye Maliyɛnw mago bɛ nin de la. Et wa aw bɛ k'a kɛ cogo min na nin don. Hali n'i bɛ taa sɛ de san k'a di fantanw ma filmer. Hali n'i bɛ taa ɲamakuji de san k'a di fantanw ma u k'a filmer. Parce que Maliyɛnw k'u hakɛ to dɛ. Maliyɛn den fanba bɛ fisuruwale den bɛ kɛrɛtɛ kɔɲumandɔnbali de. A i b'a kɛ nin cogo de la. Dɔw fana bɛ bo fara la. A y'a yɛrɛ de yira. A bɛ waso de. A bɛ tɔgɔ ɲini de la. Cɛ nin de y'a kɛ cogo ye. I bɛ ko o ko kɛ i ka caméraman Mali téléso mɔgɔ ninnu bɛɛ bil'i nɔfɛ. I bɛ ko o ko kɛ fɛn fɛn ye faso ko ye. Fɛn fɛn ye danbe ye a yira. Wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ. Le vrai ministre min bɛ ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ. Depuis a bɛ na don min na a y'i kali de ko ale na kan ko ka faso libérer. Sogɛli bɛ kɛ ministre ye don min na. Depuis o ye kɛlɛ daminɛ M5 kɔnɔ don min na. Depuis o bɛ IBK gɛn don min na. A y'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna video bɛ k'ale bɛ Mali segin a danbe de kɔnɔ. Olu ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ. Mali seginna a danbe kɔnɔ walima a ma segin. Depuis o bɛ IBK gɛn don min na a ye nin kuma de fɔ. Depuis M5 bɔra don min na Sogɛli ye kumakan kelen min fɔ hali bi a b'o sira de kan. A ye kumakan kelen min fɔ a b'o sira de kan. Depuis M5 ka kɛlɛ bɛ daminɛ don min na a ko k'olu bɛ IBK bɔ yen de ko ka Mali segin a danbe kɔnɔ. A kɛra ministre ye don min fana la a ko k'a ka baara fɔlɔ k'o ye lakana de ye. Lakana bɛ sabati de diyagoya. Lakana bɛ ka sabati wa walima a tɛ ka sabati. Cɛ ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ a fɔ. Ni mɔgɔ ye hɔrɔn ye a fɔ. E min bɛ k'a fɔ Ala yɛrɛ bɛ barika don e yɛrɛ la. Mais ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ e bɛ ko a ka ɲuman kɛ juguman de Ala b'i barika ban pewu k'i ta tiɲɛ k'i nagasi k'i halaki. Ni mɔgɔ bɛ ka baara ɲuman kɛ a tanu. Ni mɔgɔ bɛ ka baara ɲuman kɛ a dɛmɛ. Mais mɔgɔ ka baara ɲuman e b'o bɛɛ kɛ kolon ye. Mɔgɔ ka baara ɲuman e b'o bɛɛ lagosi. Ala b'i yɛrɛ ta tiɲɛ k'i mago sa parce que Ala hasidiya nafa t'a la. Ministre ɲuman ewa o ye M5 kɛlɛ daminɛ fo kana kɛ ministre ye. I y'a faamuya b'a la ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra mɔgɔw de bɔra n'ale ye. A ma bɔ ni mɔgɔ si i tɛ mɔgɔ si tɔgɔ mɛn ale da kɔnɔ. O bɛ danbe yira. O ni M5 ka kɛlɛ depuis a daminɛna o ye ɲɔgɔn taraya ka wariw minɛ ka ɲɔgɔn janfaya ka ɲɔgɔn burujaya. E bɛ Sogɛli kumakan mɛn. O ye Sogɛli korona suruku k'a ka dɔ fɔ Diko ma a ko ni Diko tun tɛ ko Buwa tɛ taa. Ni Diko tun tɛ Buwa t'a bila. E wa Diko ye baara min kɛ Mali ye ko cɛ ma kɛ. O ye Sogɛli poussé de pour k'a ka bila Diko la komi tɔw bila la cogo min na. A ma sɔn nin bɛ hɔrɔnya yira nin bɛ danbe yira. Sogoma Sisoko ninnu bɔra yan ka Diko nɛni. I y'a faamuya b'a la Kawujimi ninnu bɔra yan ka Diko nɛni. Ka Diko buruja o ye Sogɛli kɛ cogo bɛɛ la. A ma sɔn. A ko ni cɛkɔrɔba in tun tɛ IBK ka fanga tun tɛ bin. Parce que élection surunyana 2018. Élection surunyana Soumaïla ninnu bɔra k'u bɛ marcher. Cɛbilen tun b'a la. Comment ça s'appelle? Sek Modibo non comment ça s'appelle? Cɛ tɔgɔ Modibo Sidibé ninnu. Gassama ninnu. U bɔra k'u b'u ka hakɛ ɲini IBK ye gazi ci o la ka kisɛ ci o la. U bɛɛ bolila ka don ani bi cɛ o ma bɔ. Ni Diko tun tɛ jama in ɲɛfɛ IBK tun b'u bɛɛ faga o tun tɛ bɔ tuguni. Sogɛli ye nin de fɔ. Ani Bacili ninnu taara Diko lagosi plateau la ka galon da Diko la mais Sogɛli tile kelen ma dɔ fɔ Diko ma. A tile kelen ma bɔ ni Bacili ye. A tile kelen ma dɔ fɔ Bacili filɛ de ko Sogɛli tun bɛna taa ale faga. Ko Sogɛli taara mugu ca Bacili tɔgɔ mɛn Sogɛli da kɔnɔ. A tigɛra ninnu bɛɛ la de. Olu fɔlɔ de Sogɛli janfa. Mais o tɛ fɔ dɛ. N'i y'a ye Sogɛli kɛra ministre ye
aya kodo nuna il y a quelque chose ni a sogel que la ministre ay nunu bla janfa do de be tani bara il faut itila malien don ta faso kodi i kungolo kana dan janyama de i kungolo ka maka kabakolo la mogo ma tugu ko do wala maliko ite mogo si balu i dente mogo si ya famia bala ite mogo si ka nasono dadon mogo kiri fe munde la jamana ko ni yo bla mogo bi bla furata la ni sogeli ya bla bi ni nya togo fo ala kana nya da kiraka ni asimiye faso janfa bi ni nya togo bonda kono ala kan sufolo be jahanama ma on ta maliko de itembale foi i ka warten kono papa mfaso o de be ninka yo ambe faso de me fo njoli laba bebe lafia chukum na mbo de nyini mali be jo ya famia bala kateme jia jamana ba ko chukum na ambo bara de la itara kumi kama bara ke fem ndiri ma akake chugula itate fem kana makala fem beka bla abla rola fem beka ka ke chugula o de anga kale beka ke horonye ministri nyuma ibe baram na ala nyabala kera nyabala sogel ko kala maiga asimi ko ita ibe baram na ala nyabala kera nyabala ni ministri nunu fle tellement ku tlenendo asimi na ka mo tellement ku tlenendo ima ye français ko beke pour ka nunu boy o masi nunu kono jelendo faso na folo be ka ke chokola fantaw hinabula jamana bu ninka ne ko ibe nunu kele bitami iteta rosi ke horonye ika tugu chinyako ke horonye ya famia balika chinya deme no kera ibe lafia ala be barka duila mbe sega ka mbe bo alela ay ministre la jede ministre kunturu Il faut les garder. aw yɛrɛ y'a ye a bɛ fɔ nin de ma ko minisiri k'i jɔ péage la ka wari sara komi fantanw b'a sara cogo min na ni minisiri M5 mɔgɔw taara Sogɛli Kokala Mayiga ka so kɔnɔ don min na walahi o don de ne dara Sogɛli Kokala Mayiga la quoi minisiri M5 mɔgɔw taara Sogɛli Mayiga ka so don min na o don ne a validé quoi Sogɛli Kokala Mayiga France ministre bɛ cogo min na a bɛ ten de Sogɛli Kokala Mayiga don min na M5 mɔgɔw taara Sogɛli Mayiga ka so wallahi a ka salon kɔnɔna ne ka salon kɔnɔna ka fisa n'a ye fauteuil min bɛ ne ka salon kɔnɔ a da ka gɛlɛn ni Sogɛli Kokala Mayiga ka fauteuil ye en tant que le premier ministre a ka télé bɛ sigi tabali ni ala n ko u ye cɛ ka sokɔnɔna bɛɛ de filmer télé bɛ sigi tabali ni min kan hali ne ka télé bɛ sigi min kan a ka fisa n'a ta ye Sogɛli Kokala Mayiga M5 mɔgɔw taara a ka so don min na hali a ma min a vidéo bɛ yen u ye sokɔnɔna bɛɛ filmer i bɛ ala kali ko fantan kɛ ne ka so kɔnɔna o waati kelen madame Povron sigilen b'a ka salon kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a ka salon kɔnɔna a bɛ hectare bɔ madame Povron ministre tɛ foyi climatiseur baraba dɔ sigilen b'a kɔfɛ a bɛ fauteuil dakabanaw kɔnɔ ministre kunturu de filɛ nin ye a ka salon kɔnɔna i bɛ ala kali ko gɛrɛbu ka salon kɔnɔna télé ni tɛ bɛrɛ bɔ télé sigilen bɛ tabali min kan o bɛɛ kɔrɔlen don fauteuil kɔrɔbaw de ala cɛ ninnu bɛ Mali jɔ a kɛwale b'u la a hɔrɔnya b'u la a danbe b'u la wa u bɛ s'u ka baara kɛ cogo la Bubu Sise sigira don min na e ka taa Bubu ka so ni Sogɛli Kokala Mayiga ka so e ka taa i k'o lajɛ hali Karim Keita e ka taa Karim Keita ka so ni Sogɛli Kokala Mayiga ka so lajɛ Karim Keita ka so ni ala cɛ ninnu bɛ jamana in jɔ Dindi Jalo n ka foli b'i ye ninnu b'a jɔ an ka ninnu dɛmɛ depuis o nana faso nafolo Miskara Zarati a ma suɲa o bilan ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan jamana o jamana suɲɛni tɛ ka kɛ yen o jamana bɛ avancer o jamana bɛ bɔ nɔgɔ la wa o jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya
fɛn min ka jugu jamana ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye sonyani de sonyani bɛ jamana halaki de un coup ka jamana ta tiɲɛ ka jamana sigi a senna samara kɔnɔ hali an ka ninnu ka bilan kɛ dɔrɔn wari ma suɲɛ faso dɔrɔmɛ kelen ma détourné ninnu tile la mɔgɔ mɔgɔ fana n'i y'a suɲɛ ninnu tile la u b'i minɛ k'i don kaso la o ye ala tanu de ka mɔgɔ sɔrɔ a bɛ jamana kɔnɔ hɔrɔn don a bɛ maloya a bɛ ala dɔn a bɛ miiri bilahi o jamana bɛ jɔ o jamana bɛ jɔ dɛ Karim Keita kɛra minisiri ye so min b'a bolo Senegali n'a y'a jɔ k'a ban hali mɔgɔ t'a kɔnɔ a ka bon hakili ma ka taa hôtel san Dubaï 4 milliards Karim Keita Boubou Cissé plus de 600 milliards détournés o b'a yira hali Boubou kɔnɔna fɛnw a kɔnɔna fɛn a nugu i y'a faamuya b'a la n'a fogo ni i y'a faamuya b'a la a bo a bɛɛ ye faso wari suɲɛnen de Boubou tun bɛ Boubou b'a da biri faso wari la de komi i y'a faamuya b'a la non ka faso ta tiɲɛ un coup ninnu filɛ nin foyi tɛ ka suɲɛ u tilala ka dɔ b'u yɛrɛ ka sara la ka dɔ bɔ dépense fo la ministre tun bɛ diya cogo min na ministre tɛ diya ten ni ministre bɛ taa Amérique pasasew bɛ sigi yɔrɔ min na ministre bɛ sigi yen de ni ministre ala ka taa place classiw ta ka yɔrɔ dagɛlɛnw ta ministre ye nin bɛɛ banna Mali kɔnɔ o de la ni ne ye maliyɛn don dɔw ye kule la mais c'est normal hali ni ala kɛra seginna ka na Mali kɔnɔ bi o bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ a ma parce que ils sont pas de soi ala ni hasidi denya bolo u ɲakisɛ fila cilen don u dusukun gɛrɛnen don u tulo bougelen don olu tɛ mɔgɔ si ka ɲuman fɛ i ma ye ala y'u bɛɛ halaki yan ala y'u bɛɛ halaki ni ninnu ye kojugu kɛ don min na an b'a lakali n'o ye ɲuman kɛ don min na an b'a fɔ u ka wari tɛ an kɔnɔ u tɛ an balo foyi faso kanu o de y'an fara ɲɔgɔn kan n'u ye Mali ko bila ça veut dire ni ma bula don ninnu na ala ka su fɔlɔ bɛ jahanama ma anw tɛ se ka san anw tɛ feere fɛn ye wa anw tɛ mɔgɔ sago kɛ n'i ka baara waɲa ka ɲi an bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun n'i ye baara ɲuman bila i y'a faamuya b'a la i b'an jɔlen sɔrɔ yan an n'an ka bere kɛnɛ o de y'anw ta ye dɛ an tɛ mɔgɔ ko la an tɛ tugu mɔgɔ ko komi wulu n'a k'u kala an bɛ faso de kɔ an bɛ ala de kɔ an b'an faso de kɔ ni mɔgɔ min ta ye baara ɲuman ye alihamdulilayi n'i nana de k'i bɛ faso la segin kɔfɛ k'anw ka baara ɲuman kɛ f'u ye an b'i tan fo lahara i tɛ jɔ an bi Asimi nana waati min na coup d'état kɛlen Bube ninnu yɛlɛla ka taa Kati ka taa Asimi ninnu bila sira jugu kan o don Asimi ni anw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ayi Asimi seginna ka na tiɲɛ ma ka jamana jɔ k'a kɛ seri ye ani Mali bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira ko maliyɛnw ta tɛ mɔgɔ ko ye maliyɛnw ta ye jamana ko de wa président fɛn fɛn n'a b'i kunna ko e bɛna jamana kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ko k'a kɛ jugu sagoya ye i bɛ maliyɛnw jɔlen sɔrɔ parce que maliyɛnw ni dalen bɛ yɛlɛma de kan changement président yɛrɛ seko tɛ o la maliyɛn denw ni dalen bɛ yɛlɛma de kan changement an ka wari min bɛ d'i ma a bɛ k'a kɛ cogo la jagoya i ta kun ye min ye ça veut dire i bɛ baara kɛ tiɲɛ kan ni se bɛ bɔ yen o de y'anw ta ye a tɔ i ka wari ça veut dire i ka wari a kɛ biriki ye i k'a jɔ faransi a fɔ Mali la n mago t'i la n ka sira t'i la ala ye min di yan o bɛ n bɔ mɔgɔ ka juru tɛ n na n ka juru tɛ mɔgɔ ne yɛrɛ ka juru min bɛ mɔgɔ la a tɛ ban yɛrɛ ne de ka juru bɛ mɔgɔ la mais mɔgɔ si ka juru tɛ n na n bɛ n tɛgɛ kɔrɔ ta faransi yan o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen n bɛ n kali ala min ka bon n ka kalili ma mɔgɔ ka juru tɛ n na ne yɛrɛ tɛ juru ta yɛrɛ depuis ala kan da n tɛ juru ta juru kelen min tun bɛ n na mɔgɔ min ye ça veut dire que mɔgɔ min nana ni ye faransi yan o ka juru tun bɛ n na o sarala depuis 2010 o juru kelen ne yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ la o de tun bɛ n na n tɛ juru ta anw jɛlen don komi nɔnɔ kɛnɛ fɛn min se tɛ n ye o n tɛ taa ça veut dire que juru ta mɔgɔ ye ko n b'o fɛn san walima ka non moi je suis comme ça ni n y'a se sɔrɔ don min na fɛn min ka di n b'o san mais n'a se tɛ n ye n bɛ muɲu fo ni y'a sɔrɔ don min na nous on est comme ça i y'a fɔ mɔgɔ si ka juru tɛ n na a bɛ fɔ o de ma ko alihamudulila o ye baloko ɲuman de ye dugukolo sanfɛ mɔgɔ ka juru tɛ la i ka juru tɛ mɔgɔ la non n ka juru bɛ mɔgɔ la an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la an bɛ na lasi minnu ye marifa ta jamana kama faso kumasulu den minnu ye marifa ta jamana kama k'u yɛrɛ kɛ silamɛw ye k'olu bɛ mɔgɔw ladon diinɛ la jagoya a ye kɛ silamɛw ye dɛ ala kota kira kota e t'i kɔ ko
e tɛ saliji ta e tɛ ko i ka kulusi bɛɛ sugunɛ tɔ n'i y'a faamuya ça veut dire que kafiriw kana don an ka jamana kɔnɔ ko Alahu akibar o bɛ mɔgɔw faga su ni tile ni silamɛya tun ye diyagoya de Ala tɛ mɔgɔ kɛ kafiri ye ni silamɛya tun ye diyagoya de Ala tɛ aridinɛ jahanama ta Ala de y'an bila dugukolo kɔ kan ye wa n'a tun ka di Ala ye k'an bɛɛ ka kɛ silamɛ ye a tun tɛ maa si kɛ kafiri ye walima a tun tɛ maa si kɛ silamɛ ye a marifa aw b'a bila diyagoya Mali bɛ sebaya sɔrɔ aw kan diyagoya parce que aw ye tɔɲɔlikɛlaw de ye aw ye bingɛlikɛlaw de ye aw ye kafiriw de ye lasi mun ye marifa ta k'u yɛrɛ kɛ jihadisiw ye Ala bɛ k'u bɛɛ halaki maliyɛndenw bɛ ça veut dire que an ka sɔrɔdasiw bɛ k'u bɛɛ faga an ka sɔrɔdasiw bɛ baara la bɛn a ka bon hakili ma ne balimaw au don comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Sadio Kamara a taara an ka sɔrɔdasiw fo Nara Bagunu Nara ye Bagunu de ye ne yɛrɛ fa ka dugu Nara Bagunu Sadio Kamara bɔra Bamakɔ ka taa an ka sɔrɔdasiw fo ka médaille d'u ma u bɛ baara min na se y'a faamuya b'a la k'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka armée an ka sɔrɔdasiw o ye Nara ko k'a jɛ pewu jihadisi fɛn fɛn tun bɛ o y'a bɛɛ faga Narakaw bɛ da ka sunɔgɔ bi fo daji bɛ bɔ i bɛ bɔ i ka dugu la ka taa dugu wɛrɛ la su fɛ i ka nɛgɛso sanfɛ pa faga k'i la wa jihadisiw bɛ ka boli bi ka taa Burukina de i y'a faamuya b'a la min ye i y'a faamuya b'a la Douentza mara fana ye dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Buni forêt dɔ tun bɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la kungo kɔnɔna belebeleba dɔ tun bɛ yen yiritu dɔ tun bɛ yen nɔ jihadisiw o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ko Katiba Masina o ye jihadisi dɔw de tɔgɔ ye ko Katiba Masina de Katiba fɛn dɔ olu fana farala ɲɔgɔn kan ka ci bila Burukinabew ka jihadisiw ma ka ci bila Niger jihadisiw ma k'u kana ɲɔgɔn sɔrɔ Buni parce que dimi donn'u la o dugu in na an ka sɔrɔdasiw de la ka t'u bɛɛ faga yen u ye ɲɔgɔn dalajɛ kungo dɔ kɔnɔ yen fana forêt dɔ kɔnɔ yen jihadisiw ka taa fara ɲɔgɔn kan kungo kɔnɔ hali u ka mobili non mais ko danga de bɛ ninnu kɔ quoi lagalakatɔ denbaw ka taa fara ɲɔgɔn kan o kungo kɔnɔ yen ka taa dugu o kungo kolondenw kɔnɔ yen yiri tu dɔ kɔnɔ yen hali u ka mobili o bɛ ça veut dire que o b'a dogo ni yiribulu ye o bɛ yiribulu tigɛ k'u ka mobili bɛɛ masquer ka mobili kɛ komi yiri olu bɛ ça veut dire u bɛ k'u ka labɛn bɛɛ sabati Asimi sigilen bɛ Kuluba aradari min b'an bolo a bɛ ka image bɛɛ yira Asimi na ça veut dire que ka fara ɲɔgɔn kan Katiba Masina Pititi Patata Masina ka Burkina jihadisiw wele ka Niger taw wele ka Côte d'Ivoire taw wele ka hali u jatigiw wele yan u bɛ ka labɛn bɛɛ sabati sisan ka taa ɲɔgɔn dalajɛ kungo kolonba dɔ kɔnɔ yen k'u dogo yen u t'a fɛ hali u ka mobiliw ka ye y'a faamuya b'a la ka yiribuluw tigɛ ka biribiri mobiliw kan ka mobiliw kɛ i n'a komi yirisun Asimi sigilen don a lafiyalen a hakili sigilen don komi ŋɔmi yirana mɔden an ka sɔrɔdasiw hakili sigilen don komi ŋɔmi yirana mɔden i tɛ se ka bɔ i y'a faamuya b'a la Burkina k'i bɛ don Mali kɔnɔ ni Asimi ɲɛ t'i la i tɛ se ka bɔ lahara k'i bɛ don Mali kɔnɔ n'an ka sɔrɔdasiw ɲɛ t'i la olu ye u y'u ka labɛn bɛɛ sabati Burkina jihadisiw nana ka na fara Katiba Masina in kan dugu wɛrɛ jihadisiw nana bɔ u bɛɛ ɲɔgɔn dalajɛ waati min na u lafiyalen f'u bɛ don dɔ boloda nin don an kan ka taa Buni ka Bunikaw bɛɛ faga ka Buni bɛɛ jeni i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ k'an kunda Moti kan ka sɔrɔ ka dugu bɛɛ don ɲɔgɔn na u bɛɛ dalajɛlen waati min na an ka sɔrɔdasiw dɔw taara yan fɛ dɔw taara yan fɛ dɔw taara yan fɛ dɔw taara yan fɛ k'u bila milieu la k'u bila camancɛ la nka cɛw ye bunteli da ninnu kan avion y'i to sanfɛ n'a ye bɔnbu fulu kan a bɛ ça veut dire que u bɛ k'a kɛ komi n'i taara saga don furu kɔnɔ quoi bila f'u bɛ sisi f'u bɛ sisi bilahi an ka ça veut dire que an ka armée u ye labɛn jihadisiw ye labɛn bɛɛ sabati waati min na u bɛɛ dalajɛla waati min na cɛ an ka armée y'u bila camancɛ de la avion bɛ sanfɛ a b'a bila ka jigin dɔrɔn cɛ n ka cɛ k'u bo kɛnɛ yɛrɛ kɛ fan bɛɛ fɛ k'u kunkolo zɛmɛ k'a bɛɛ dayɛlɛ n ka cɛ dugaw bɛ ka sogo ɲimi bi kungo kɔnɔna ye a ka bɔ hakili ma basaw bɛ ka sogo ɲimi bi i y'a faamuya b'a la bagan fɛn fɛn bɛ bi k'a daminɛ wara ni fɛnw olu bɛɛ tulonnen bɛ bi i y'a faamuya b'a la bu ni kungo kɔnɔna in na ye parce que o ye jihadisi min faga kɛmɛ ni 30 ni kɔ k'a bɛɛ daji 130 ni kɔ k'a bɛɛ faga l'armée monte en puissance n'i ye nin fɔ nin bɛ dɔw tɔɔrɔ ko dugu jumɛn libéré la n'i ye nin fɔ dɔw b'a fɔ ko depuis ninnu na ko baara ma kɛ
k'an bɛ ka jeni bi wa ayi an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa bi wa ayi dugu bɛ ka jeni bi wa ayi a ko foyi ma kɛ hasidi tɛ lafiya an b'an ka armée fo ka tila ka ɲini Asimi fɛ a bɛ ka constitution kura min sigi parti politique fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ni mɔgɔ miliyɔn 3 t'i bolo mɔgɔ miliyɔn 3 ni ma se k'o dalajɛ ça veut dire que e da kana don parti politique foyi la ka taa association ni sigi ka o kɛ parti politique ni ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 de b'a kɔnɔ faso nafolo bɛ ta ka di olu ma Asimi ka nin fara ka constitution kan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka parti politique sigi ni mɔgɔ miliyɔn 3 t'i bolo e kana sigi wari min tun bɛ di olu ma parti politique 300 ni ko in ma a bɛɛ ka ta ka di sɔrɔdasi ma a bɛɛ lajɛlen ka ta ka di sɔrɔdasiw ma ni maliyɛn min fana bɛ se ka wari bɔ i kun ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u dɛmɛ o bɛ baara labɛn a ka bon hakili ma grâce armée maliyɛn ne fa ni e fa de ka so ɲɔgɔn wari fɛn fɛn tun bɛ ka don manamana ko la wari ba fɛn fɛn tun bɛ ka bila ministre ka côté la ko caisse noire dɛ coffre noir dɛ wari ba fɛn fɛn tun bɛ ka di président ma 150 millions dɛ ka nin bɛɛ cɛ k'a bɛɛ di sɔrɔdasiw ma ka tila ka denmisɛnninw wele o bɛɛ ka don sɔrɔdasiya la ni denmisɛnninw ma sɔn anw yɛrɛ cɛkɔrɔbaw bɛ yen an bɛ taa don sɔrɔdasiya la k'an faso kun ma bɔ nka cɛ n'i y'a mɛn ko jamana armée don n'i y'a mɛn ko jamana sɔrɔdasi don an ka sɔrɔdasiw bɛ ka Mali kunna wolo bi o bɛ ka Mali sɛgɛn danbe kɔnɔ jihadisiw dɛsɛra jihadisiw yɛrɛ t'a dɔn o bɛ min kɛ o bɛ ka taa Burkina de attaquer bi Mali tɛ n'i nana don Mali kɔnɔ hali maliyɛn den n'i y'a kunsigi kelen de tigɛ e ba ye su wolo e tɛ bɔ a la i tɛ se ka taa o taga yɔrɔ tɛ yen ça veut que hali an ma ye an ka sɔrɔdasiw n'o ye Mura libéré o tɛ sigi yen o tɛ sigi yen ça veut que an ka faaba dɔ b'an bolo Moti faaba dɔ b'an bolo i y'a faamuya b'a la Bamako an ka sɔrɔdasiw bɛ ten de n'i ye an ka Asimi sigilen don a ɲɛ b'i la n'i ye an ka mɔgɔw n'i ye maliyɛn den kunsigi kelen tigɛ avion bɛ bɔ Bamako ka bɔ Bamako ka taa Moti 10 secondes a bɛ komi fiɲɛ foroko 10 secondes a bɛ ti ça veut dire a bɛ ti wuluden tigɛ paga tɛ bɔ a la n'i magara an ka mɔgɔw kunsigiden kelen na avion bɛ bɔ Bamako même pas 10 secondes avion kura minnu sara ka bɔ Bamako ka taa Moti 10 secondes k'i ɲɛ datugu k'i ɲɛ yɛlɛ dɔrɔn a sera i ma ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ cɛ a sera i ma a b'i bɔ baara la i ma ye maliyɛn den bɛɛ lafiyalen don déplacement minnu tun bɛ Falajɛ bi i bɛ taa Falajɛ mɔgɔ tɛ yen a bɛɛ bɛ ka segin déplacement minnu tun bɛ Burkina a bɛɛ bɛ ka segin ka na i ma ye sisan u bɛ taa sow de faga ani ka taa yiriw jeni jihadisiw ta tɔ kɛra o de ye or que Mali sɔrɔdasiw de bɛ k'olu faga or que k'u ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma sisan hali yiri jɔlen jihadisiw dimi kojugu bolo u bɛ taa tasuma don yirikurun na u diminen sisan hali n'u ye basa de tɔmɔtɔla a bɛ marifa ci basa la or que an ka sɔrɔdasiw bɛ a y'a ɲɛsin olu ma a ye taa olu bɛ yen mais non u dɛsɛra pewu n'u ye sow jɔlen ye o bɛ mugu ci olu la n'u ye misiw jɔlen ye o bɛ mugu ci olu la hali saga n'u y'a jɔlen ye o bɛ mugu ci olu la u t'a dɔn dimi bɛ bɔ cogo min na Asimi ala ka barika don i la muso ɲuman den Sogɛli Kokala Mayiga le tonton an bɛɛ ka tonton an bɛɛ fa an bɛɛ ka cɛkɔrɔba ala ka si ni kɛnɛya d'i ma mɔgɔ min don nata t'a la Sogɛli Kokala Mayiga a nata man bɔ foyi Asimi nata tɛ o la ewa n jopu bɛ ten ça veut dire que o ye jama min fara ɲɔgɔn kan Asimi ni mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tilennen don bi a ka bɔ hakili ma jihadisi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini o de tun ye anw ka choix fɔlɔ ye n'i y'a mɛn ko jamana lakana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko jamana sɔrɔdasiw de bɛ condition kɔnɔ n'i y'a mɛn ko jamana i y'a faamuya b'a la basigi de bɛ yen ni basigi tɛ hali ni bo kɛra miliyari de ye n ka cɛ dabi ye sunɔgɔ t'i ye hali ni wari dilan machine de b'i bolo ni basigi tɛ jamana kɔnɔ i ka wari ye fu de ye parce que i bɛ dumuni min kɛ hali a tɛ yɛlɛma basigi bɛ yen ninnu nana san kelen de économie min tun bɛ yen u y'a don lakana la économie wɛrɛ de bɛ kɛ n'aw bɛ fɛ dɔ ka bɔ malo sɔngɔ la dɔ bɛ bɔ a la n'aw bɛ fɛ dɔ ka bɔ tulu sɔngɔ la dɔ bɛ bɔ a la mais mɔgɔ tɛ se ka na yɔrɔnin kelen k'i b'a bɛɛ kɛ ninnu bɛ na don min na wari tun tɛ bubu y'a bɛɛ suɲɛ Karimu Keyita y'a bɛɛ suɲɛ Aminata Mayiga muso surumanin den u y'a bɛɛ suɲɛ u y'a bɛɛ suɲɛ dɔrɔmɛ kelen tun tɛ faso kɛsi kɔnɔ n'u nana ils sont obligés ka économie de kɛ ka sɔrɔ ka projets sigi sen kan
Maintenant, qu'on nous m'a fait qu'on a bécaquet les kele. C'est pas comme ça. Hein? Et Nasra Kabo Mali Kono Kanda, Nasra Sako Kabo Mali Kono, Anana Domina, Abese Kaka Sojo Odonawa, Atse Kaka Dujo Odona de, Abi Passante de, Ka Baragini, Naye Baraso, Ada Hakilito Ayrela, Femin Kada et Naye Wadash la Boke Mali Kono. C'est comme ça. Mais Ekana Bi, quoi qu'à Benyana Bobi, mais Obese la Ketougoudjume. C'est là que moi j'arrive pas à comprendre. Il faut y marquer, autrement nous tombons sans mourant de wa. Nous tombons sans bis de wa. Nous tombons sans fla de wa. Nous tombons même pas 9 mois. La kanabeka sabataka bo hakilima. Kuka beke une seconde. Kuka malike Dubaï et lekele. Kuka ça me galea bedjina bedeka la misère totale abedjina bedeka. Téléphone tseka sa ha kunu. Netra Dominique restaurant dollar Dominique fitini 50 euros. Netra Dominique restaurant dollar. Ça veut dire que harin tungata croissant sans quoi. Autre même fois katama Dominique. Netra Dominique restaurant dollar. Harin tungata greki sans. Autre même fois katama 50 euros. Ça veut dire que galea bedjina bedeka. Aye juguya dabla. Aukake huanye. Aka jamanani. Ama foko fente fo nunu mate. No ye minke na mani ambela jelemba fo pour kokutle. Mais au cas du manté fort, ha no le nyuma minke obeke jugumaye. Chebe ki ira mako sa fou. Ibe ki ira tachien fou. Juguya dabla na fa te juguya la. Na fa foi de te juguya la. Anga nunu deme, nunu ye horonde, dambe boula, ou te suenike, obe maloya, depuis asimikera président ye, afa na babe 2000 kona hadi be obe yende. Ibeka kera président karum keta 2000 jo akabu hakilma. Bubu kera ministre, ça veut dire que haraka saou obe placé sur. Différence ba de ben nous ne fanga ko mo tche. Nous ça veut que mo munu fula an kuna quoi. Obe barala har français l'état ta la quoi. So que fula ne abe bol mobile la kata faut seba bugu ni fe nous. So que ko la ma da fa be piazi sera. Aka sogo ne bala kalika foko ne ka sogo na sogo ko kala maiga ka salon ko na had ne ka salon ko na kai nai. Ça veut que on est français l'état ça nous ni ici l'état be de kelen ko o te waso o te wari tien o te fanton tu bara ta choko kai quoi. Anga nous de même bo aller la mena kasum ta pour le petit taille. Depuis Assimie Datidi ko élection beke ko ale be sans fla de que sans fla mana bandolo élection beke anyabe che fitinini na ate berabo le petit taille avec comme ngata minadoron ka kuru ka blanc poche kono ale de be koule là depuis Assimie annonce que quoi be sans fla de que 20 comment ça s'appelle 24 mois au plateau te mali kona mati sirimina kasumta pour le petit taille a zone da manga do jamana kola ni de la ka faso janfa ni de la ka faso wari dun e da manga do horanya kumala ne ma fo de I terke yere de afo a la me mba video ka la folo ka so ka na fla bla ku ko wulu be kule sugu be jo hari bla ku ka bugo ate kalfa ela hari ni kata nin kalfa ela tuguni o te ke sente mo na ye kasim tapo nunu wole ku kanu dado mali sare ko la kanu dado mali ko la aye malendo janfa aye malendo kuma sulu parce que ayere dabara de afo ko sente mo ya le wole zo kanga wole ko dado horanya kuma lawa zo kanga ta kaso de la jamana chila kasum tapo kera ministry aka bilambe mi aye munke faso e ka faso na folo besua kata dujo moti kata dujo Bamako kata dujo France kata dujo Canada kata dujo Sin du mimba bulaka bo hakilima ka dom mago sakwe e ka lafia te lafia hani re lafiara I dom besraga delia te korbo nous de on fara ka on tachien ou desra pew anu genka boy au lieu de bena biko foite ne bolo harautu ça veut autu nganga ta tunga ere de la quoi parce que harau yele mali kono kuma soludo kasum tapobe teme kare kono bi malendo be daji de toile na bi teme yoro abi dugodi be mobile kono vitrifima kasum tapotse kata sanike suguba la bi na tara be wochiala kasum tapo bila tsekati munumunu ya famia bala misri banya fala la na tara mo be wochiala
Malendenw tigɛra ninnu na ninnu de y'an faw faga k'an baw faga k'an ta tiɲɛ u ka sonyani a wolola anw faw ka saya la u ka sonyani a wolola ka kɔngɔ bila mɔgɔw la u ka sonyani c'est-à-dire que a ye minɔgɔ bila mɔgɔw la u ka sonyani y'a to ni mɔgɔ taara tunga la aujourd'hui le petit taille élection ka kɛ dɛ Sogɛl tɛ se k'a labɛn dɛ jama bɛ e kɔ wa ne ni Kasimu Tapo i bɛ taa jɔ suguba la ko an mɔgɔ fila ko an ka kɛ candidat ye ko mɔgɔw kana voter aw ɲɛ wallahi ni ma jama sɔrɔ ka tɛmɛ Kasimu Tapo kan n bɛ segin ka taa lahara ka ne ni Kasimu Tapo ka taa n bila juma misiriba ɲɛfɛ ko an ye voter ni mɔgɔ fila ye ni Kasimu Tapo ka jama cayara ka tɛmɛ ne ta kan i y'a faamuya b'a la n bɛ segin ka taa lahara mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔw tigɛr'i la i ye hɔrɔn kolon de i ma baara kɛ faso ye i ma dɔn faso ye fɛn bɛɛ k'i ye k'i bila ka taa kalan na ka fɛn bɛɛ k'i ye aw ye faso nafolo siyɛn hali a ma miyɛ an tɛ a banna waati 600 millions miliyɔn 600 k'anw ka wari ta ka taa di tubabu dɔ ma k'o kana an ka constitution yɛlɛma miliyɔn 600 constitution ma yɛlɛma wari ma sɔrɔ o dalilu bɛ bɛɛ bolo Kasimu Tapo le petit taille miliyɔn 600 a bɛ ji di baguni bɛɛ ma miliyɔn 600 a bɛ baara di baguni bɛɛ ma Kasimu Tapo tun ye minisiri ye o don an tɛ a banna ko faso constitution ka yɛlɛma Kasimu Tapo ka kalan kɛra fu ye Kasimu Tapo ka kodɔn kɛra fu ye fo ka taa tubabu dɔ de ta u kana sariya kolon sigi anw ka jamana na sariya min bɛ anw ta tiɲɛ sariya min bɛ anw mago sa ka taa faso wari di o tubabukɛ ma k'o kana anw ka constitution yɛlɛma miliyɔn 600 bi o de sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la a juguna mugu fila kan ko Asimi bɛna constitution min ta dɛ a bɛ wolo kɛlɛ la dɛ a bɛ wolo nin na dɛ o y'i ta de le petit taille an ka lamɛn fɔlɔ a ye sonyani min kɛ jamana kɔnɔ an k'o lamɛn fɔlɔ a ye Bacili lamɛn dɛ. U ye 16 milliards d'a ma a ko ma Bacili ni a ye ba ɲini de kɛ n'i ma 4 milliards ta i k'a fɔ ma tu e n'a cɛ ne n'a cɛ bureau kɔnɔ kɛnɛma ne ta ko dɔn kojugu hala ye enveloppe la bɛn seni kɔnɔ k'a di juge minnu ma a ye na bila paraban kɔfɛ ɲɛ b'a la juge bɛ na ka na wari minɛ u bɔra a ko Bacili e tɛ ninnu se ka ne minɛ wa Tapo n ye juge ninnu dɔn n b'u tɔgɔ dɔn n bɛ se k'u tɔgɔ fɔ a y'i dɔn ma tila o yɔrɔnin na Tapo tɛ se ka mɔgɔ datugu Mali la o a ka ko mun bɛ sutura la an b'a bɔ a ka sabali. A yɛrɛ tulo b'a la cɛkɔrɔba bɛ k'a fɔ Kasimu Tapo taara bila kogo sanfɛ ka taa bila kogo kɔfɛ k'i jɔ i kan lajɛ n bɛna min da mɔgɔw kan Kasimu Tapo de Bacili minɛ ka taa bila kogo kɔfɛ k'i dɛn i kan lajɛ juge minnu bɛ n'u da don ne ka minɛni ni fɛnw na n bɛ wari d'u ma u t'u da don n ka minɛliko la tuguni 16 milliards détournés par Kasimu Tapo Bacili de y'a fɔ sɔn kelen min bɛ Bacili la o ye nafigiya ye nafigi caman bɛ yen u tɛ nkalon tigɛ dɛ nafigi n'a ka ko bɛɛ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a da kɔnɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de nafigi kɔni i bɛ nafigi fanba i b'a sɔrɔ a bɛ kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ a bɛɛ ye tan de Bacili de ye nin fɔ 16 milliards détournés par Kasimu Tapo o de b'a la bi ko ale bɛ Mali fɛ o de b'a la bi ko Asimi ma ye o de b'a la bi ko Sogɛl ma ye 16 milliards in taara min 16 milliards a dunna cogo jumɛn Kasimu Tapo m'o jaabi dɛ u yɛrɛ tun ye sariya kolon min sigi o tun ye loi kolon min voté Asimi bɛ fɛ k'o constitution de kari ka bɔ yen ko n'i ye sonyani kɛ n'i ma se ka minɛ san 10 kɔnɔna na ni san 10 dafara dɔrɔn k'i bɛ bila ko sariya foyi tɛ se ka boli e kan tuguni Kasimu Tapo ninnu ye nin constitution de labɛn o constitution karitɔla ko Asimi ko ala kana Asimi ci dɛ ko ni Asimi ko k'a bɛ sariya sunba yɛlɛma bi ko mankan bɛ wuli Mali kɔnɔ ko parce que ko coup d'état kɛla man ka sariya sunba yɛlɛma or que coup d'état fɔlɔ minnu kɛra olu de sariya sunba sigi mais Kasimu Tapo ko nin coup d'état ni coup d'état tɔw tɛ kelen ye or que coup d'état cɛ b'a ɲininka ko coup d'état minnu kɛra k'olu de mana constitution ko ma kɛ coup d'état forcé ye ko min kɛra nin ko nin kɛra forcé de ko ninnu man ka sigi dɛ o ni jamana kɔnɔden fanba bɛɛ tɛ hakilina kelen na u tun ye loi min sigi pour que zonw kana minɛ Asimi bɛ n'olu bɛɛ de bɔ yen hali n'i ye sonyani kɛ san 100 de n'a donna ko i kɛra zon ye i bɛ taa kaso la Kasimu Tapo ninnu bɛɛ bɛ taa kaso la 16 milliards détournés par Kasimu Tapo
ima du b'a bolo faransa du fila de b'a bolo faransa du tɛ Macron bolo du tɛ Jacques Chirac bolo du tɛ François Hollande bolo du tɛ Sarkozy bolo du tɛ mais Kasum Tapo kelen du fila ka so jɔ Faransi ya mɔgɔ minnu bɛ u tulo bɛ n kan na faut que milliard de ka k'i bolo Faransi dugukolo tɛ se ka sa ka so jɔ Mali baarakɛla ka na so fila jɔ Faransi ya o ye wari suɲɛnen de n'i taara Moti quartier kunturu a ye so fɛn fɛn bɛ a ta don Moti a bɛ bɔ dugu min na Moti Bamako u taara ka hôtel min ci ça coûte combien de milliards ne ye nin fɔ ko ale tun ye bâtonnet de ale tun ye avocat de Faransi yan et mɔgɔ minnu wolola Faransi yan ka mɔgɔ Faransi yan avocat olu ma se ka so jɔ u yɛrɛ ye e kana du fila jɔ yan ni kabako ye ça veut que ninnu ye Mali nafolo bɛɛ de suɲɛ et wa ninnu kan ka taa kaso de la ninnu man k'u da don Maliko la ninnu kan ka maliyɛndenw to yen ten u ka lafiya k'an to yen an tulokɔrɔla ka lafiya quoi an mago t'u la bi an ka sira t'u la bi u b'a ɲɛ kɔrɔ komi samiya bo u kasa bɛ k'an déranger i y'a faamuya b'a la olu de y'an faw faga k'an baw faga n'u ɲugun de bɛ anw na n'u kumana Mali kɔnɔ bi a b'an tɔɔrɔ fo k'an se an dan na ni Kasum ninnu kumana Mali kɔnɔ bi a b'an tɔɔrɔ bi a ka bɔ hakili ma 16 milliards Bathily b'o galon tigɛ 16 milliards détournés par Kasum Tapo k'a ka élection labɛn o de bɛ ne sigi ko élection k'o don o don ka Mali élection k'a don galama la ka Mali élection k'a tereke k'a ta tiɲɛ ninnu don 16 milliards k'a bɛɛ suɲɛ o bɛ tila ka mɔgɔw san komi saga k'olu don da dɔ fɛ da min man d'u ye en tant que mɔgɔ min ko k'ale kalanna 16 milliards zon kɔgɔlenba u ye 16 milliards d'a ma a ko ma Bathily ni a ye ba ɲini de kɛ n'i ma 4 milliards ta i k'a fɔ ma tu e n'a cɛ ne n'a cɛ bureau kɔnɔ kɛnɛma ne ta ko dɔn kojugu ala ye enveloppe la bɛn seni kɔnɔ k'a di juge minnu ma a ye na bila paravent kɔfɛ ɲɛ b'a la juge bɛ na ka na wari minɛ u bɔra a ko Bathily e tɛ ninnu se ka ne minɛ wa a ye wari suɲɛ ka tila ka jugew san n'i ye jugew san hali ni kungo y'i sɔrɔ olu tɛ se ka kuma tuguni o de la nin video in ni Assimi an ka constitution kari ka bɔ yen ka na ni sariya kura ye nin video in nafa ka bon dɛ nin kan ka ta ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ parce que Bathily tɛ galon tigɛ dɛ Bathily n'a ka ko bɛɛ a tɛ galon tigɛ n'a y'a mɛn kɔni a b'a fɔ n'a y'i ye i bo kunna i sigi o jogo kɔni b'a la bɛɛ n'i dilan cogo de Ala bolo bɛɛ n'i kɛ cogo de Ala bolo mais a tɛ galon tigɛ ewa a ye kuma min fɔ i y'a faamu Kasum Tapo baara b'i bolo dɛ nin video in bɛ a tɛ effacer foyi hali n'an sara an denw b'a ye yan du fɛn fɛn b'i bolo a bɛɛ bɛ saisi i denw bɛ taa sɛnɛ kɛ ka faso balo k'a firiw faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ lankolon Sogɛli ma ɲi tɛ Assimi ma ɲi tɛ ji da ka gɛlɛn tɛ kaba da ka gɛlɛn ni e ka nin 16 milliards seginna faso ma bi a bɛ Mali joli di maliyɛnw ma e ka nin 16 milliards n'a sɔrɔla bi a bɛ tulu joli di maliyɛnw ma e ka nin 16 milliards n'a sɔrɔla bi a bɛ essence joli di maliyɛnw ma a nin de ye Mali ci aw ka sonyani de y'a to ni Mali cira Assimi bɛ na wari tun tɛ kɛsi kɔnɔ Sogɛli bɛ na wari tun tɛ mais o y'u jija u bɛ ka faso jɔ hɔrɔnkolo mamugu talen ka bila maforoko kɔnɔ faden sago 16 milliards e y'o suɲɛ yan e de bɛ n'i sigi an da la ko élection ka kɛ hali ni Mali tɔ tora mɔgɔ kelen de e bɛ kɛ président ye Mali kɔnɔ ça veut dire que hali ni Mali tɔ tora e ka du kɔnɔna de e bɛ kɛ président ye Mali kɔnɔ ça veut dire que hali ni Mali tɔ tora sagaw de ani wulu e bɛ kɛ président ye Mali kɔnɔ e bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ olu filɛ boli la Boubou Cissé mandat dara ka ko a kana a dɛsɛra ka na Boubou Cissé mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na n'Ala ma fara Boubou Cissé kan a bɛ juru da a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ faga Boubou Cissé bɛ cogo min na ni Ala ma fara Boubou Cissé kan a bɛ bɔ min kalama dɔrɔn a b'a mɛn ko a sara a bɛ juru da a yɛrɛ kan na k'a faga parce que Boubou Cissé mana minɛ don o don o y'a ta tiɲɛna ye pewu ka jamana nafolo bɛɛ suɲɛ e bɛ ka kɛlɛ kɛ o de mais ko Kasum Tapo ninnu bolo k'aw ɲɛ lagalagatɔw de ye quoi ni jamana tun ma kalifa aw la là d'accord mais jamana tun taara ka di aw ma an ye mun de sɔrɔ aw tile la la question est là mais ko ninnu bolo k'aw ɲɛ lagalagatɔ de k'aw bila jamana kunna san 35 le 5e colonne
san bi saba ani duuru o bɛ jamana ko na k'an ka jamana halaki pewu san bi saba ani duuru tile fila tɛ o kɔnɔna mun de kɛra an ye mun hɛrɛ de sɔrɔ mun de ɲɛnabɔra mun de dilanna foyi mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya Kasum Tapo nin video bɛ e la taa kaso la e kan ka wele ka Bacili wele ani wari dira juge minnu ma Bacili b'u bɛɛ dɔn k'aw bɛɛ wele k'a bɛɛ lasigi ka sɔrɔ k'i minɛ k'i don kaso la condamné jusqu'à la mort condamné jusqu'à la mort ka t'i bila foro kɔnɔ don o don i bɛ sɛnɛ kɛ ɲɔ min mana sɔrɔ a bɛ ta ka na di faso ma kaba min mana sɔrɔ a bɛ ta ka di faso i n'i ka denbaya bɛɛ ka t'aw bila foro kɔnɔ zon fɛn fɛn ye sonyani kɛ u ka n'u bila kaso yɛrɛ la ka foro belebeleba dɔ san k'u bɛɛ bila foro kɔnɔ u ka sɛnɛ kɛ ka maliyɛndenw balo u bɛ taa bubu bila sɛnɛkɛ la ka tila ka bisan k'i jɔ a kɔfɛ ni bisan ye ka to k'a lamaga a bɛ tile kuru bɛɛ kɛ sɛnɛ la ɲɔ min bɛ sɔrɔ a bɛ di faso ma kaba min bɛ sɔrɔ a bɛ di faso ma fɛn fɛn bɛ sɔrɔ o la a bɛ di faso ma k'a firi maa firi ala jugu le plus voleur du monde 16 milliards détournés par Kasum Tapo aujourd'hui tu viens parler devant nous o tuma ala ye dilan min se anw gɛngɛ yan an bɛ bɔ yen an bɛna Ali Bacili ka sanni kɔnfila la den min ta tiɲɛna a ye nin la b'a f'i ye ko lakana sabati ni mɔgɔ tan y'a f'i ye 9 b'a f'i ye k'an ye avion san radar sanna mais a tigi ɲininka ko dugu joli libéré la o wagati yanni aw kana ekɔliso joli de tun minɛlen don aw ye ekɔliso joli libéré ekɔliso joli sera ka dayɛlɛ yanni aw kana dugu joli tun bɛ yen ni docteur bolila ka bɔ yen aw nalen dugu joli docteur la segin yanni aw kana lakanabaliya tun ye ekɔliso fɛ polisi joli labɔ dugu jɔn kɔnɔ aw nalen lakana ye polisi so la segin dugu joli kɔnɔ yanni aw kana lakanabaliya tun ye impôt labɔ dugu joli la aw nalen lakana ye impôt mɔgɔw la segin dugu joli kɔnɔ yanni aw kana n b'a lajɔnya komi valeur ba t'ale la nafa ba tɛ ale la maliyɛn bɛɛ ka bon n'ale ye bi dimi min donna ale la o dimi tɛ bɔ tuguni ka diɲɛ bɛɛ ta ka di ma o tilala e la a bɛ bo fara ka dɛsɛ tɛ don da la e kɛra i ba sinamuso sago de wolokun tun tɛ e la e kɛra bɔnɛma wolo ye ni e ba tun y'a dɔn ko e bɛ laban ta a tun b'i bila kabinɛ kɔnɔ bilahi a dimi min donna ale la a bɛ fɔ dimi de ka bɔ a bɛ fɛ bi a ka ala deli ye bi maliyɛn bɛɛ ka sa a ka ala deli ye bi jiwo ye ka taa ni Mali ye mais ala t'i sago kɛ ko mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko dugu joli libéré la dugu 100 ani kɔ o de libéré la an kana se dugu yɛrɛ libéreli ma maliyɛnw tun tɛ ka sa kunu wa dugu tun bɛ jɛ ka su ko ka sɔrɔ maliyɛn ma sa wa o tun bɛ kɛ o tun tɛ ka kɛ don o don joli tun bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ o dabilala bi wa woloma ma dabila la question est là le petit con hasidi cɔkɔrɔ bilalen ba ɲango juguya dabila i ka kɛ hɔrɔn ye ala bɛ barika fitinin don i la en tant que bɛ k'a kɛ jugusago denya ye i ma i barika bɛ ka ban n'i ye vɛsi don a t'i minɛ n'i taara mɛsi don i kunkolo la a t'i minɛ i bɛ k'a kɛ komi Gawo fatɔ i ta bɛ ka tiɲɛ hali i tɛ yeli yɛrɛ kɛ tuguni i kɛra komi jugusago den wololen i sigi lasi kan yen nɔ ko dugu jugu libéré la ko mɔgɔ bɛ min fɔ ko avion sanna a tɛ ka baara kɛ yan a tɛ ka mɔgɔ ni lakisi wa a tɛ ka jihadisiw faga wa k'a fili a tɛ ninnu ka ɲuman kelen de fɔ ka ninnu lagosi dɔrɔn e ma ye i bɛ kuma la sɔrɔdasi ninnu tɛ k'i jate yɛrɛ i den filanw ne bolo kɛlɛ kun ye hɛrɛ de i bɛ ni e filɛ nin e ka foyi ma c'est que i ma foyi de sɔrɔ i bɛ tila ka taa jahanama kɔnɔ an bɛɛ ɲɛna yan ka fantanw janfa an bɛɛ ka wari b'i kɔnɔ ka bɛɛ ka wari minɛ k'a sɔrɔ i kɔnɔ ka tila ka kɛlɛ falen wari la i tɛna lafiya diɲɛ kɔnɔ i tɛna lafiya lahara a i bɛ kule fo k'i bo pɛrɛn mɔgɔ si t'i calculer e ma Asimi ninnu t'a ci ka k'i la ni mɔgɔ wɛrɛ tun don sɔn an b'a sɔrɔ i y'a don kaso la mais i kumakan tɛ bɔ i y'a faamuya bali i dabara la ka se kɔfɛla la i kumakan a tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔ si mago t'i la bɛɛ tigɛr'i la i bɛ Arasa tɔgɔ fɔ bi Mali kɔnɔ mɔgɔ t'a jate Arasa mɔgɔ yɛrɛ mago t'a la ça veut dire que hali mɔgɔw ka danaya bɛ wulu kan bi ka tɛmɛ Arasa kan wulu mɔgɔw ka danaya bɛ wulu kan bagan kan bi ka tɛmɛ Arasa kan bɛɛ tigɛr'i la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i ka kɛlɛ daminɛna cogo min na n'a labanna cogo min na bɛɛ ɲɛ b'o la
a ko ni sɔrɔsiw ninnu nalen ni bi cɛ ko dugu foyi ma libéré ko école maître minnu tun déplacera ko kana Bamakɔ k'a se ma segin e ka kafiri kuma cogo lajɛ kafiri ala jugu maa firi ha ni muso ye setane wolo Mali kɔnɔ dɛ ni muso ye kafiri ala kali de wolo denmisɛnnin fitini cɛkɔrɔbaw ka tugu i kɔ musokɔrɔbaw ka tugu i kɔ papa Dramɛ y'a ka so d'i ma k'i ka kize bila i ka tiɲɛ fɔ a ye wari fisani nin bɛɛ ye i b'o halaki de kɔnɔ bi i nata o y'i dun i nata o kɛra i sata ye i nata de i yɛrɛ faga i bɛ video sigi bi ka taa media bɛɛ sanfɛ bi i kumakan si tɛ ta danaya fila tɛ kelen don e ni ala na kira cɛ nin sɔrɔsiw ninnu nalen ni bi cɛ k'u ma foyi kɛ ko mɔgɔw k'u ka ɲuman kelen fɔ ko mɔgɔw k'u ka bilan kelen fɔ ko baara ɲuman tɛ o ye min kɛ arasibati di sako ba juguya ma ɲi dɛ tu ye orange ni moniteur gɛn ka bɔ dugu jɔn na aw kana le lakana ye orange ni moniteur lasegin dugu jɔn kɔnɔ yani aw tun ka na lakanabɔlen tun ye duguden joli bali n'u ka baganw tɛ se ka taa gɛn kungo kɔnɔ u b'u ka bagan minɛ aw nalen dugu joli de basigi bi ni o fulaw n'u ka misiw seginna ka taa o de ye bila ye non ko n'a y'a ka dulɔ min to a bɛ t'i sigi ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu ye média sugu minnu bɛ ni i ma ye Kassim Traoré t'a invité et comment ça s'appelle ne yɛrɛ ɲɛ tɛ Masi ninnu t'a invité bɛɛ y'a bila fɔlɔ a na waati Masi ninnu tun b'a invité Kassim Traoré ninnu tun b'a invité radio so ɲɛnama fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ tun b'a invité mais e bɛ jɔn ye ka invité bi média kuraniw minnu sigira ni mɔgɔ t'olu la mais ne ma deli ka nin média yɛrɛ ye fɔlɔ olu de bɛ taa wele c'est à dire que mɔgɔ minnu bɛ ka segin kɔfɛ ani jaba tɛ mɔgɔ minnu kɔ mɔgɔ tɛ fɛn minnu don olu de b'a wele a ka sagaw bɛ tila ka video tigɛ arasa ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ni tun ka ɲi mɔgɔw t'i bila ni tun ye hɔrɔn ye jama min tun b'i kɔ o tun b'i dɛmɛ fɔ lahara maliyɛnw bɛ tiɲɛ de kɔ o bɛ jamana ko de la ni e ta tun ye jamana ko ye o tun t'i bila ka tugu Asimi kɔ walima ka tugu Sogɛli kɔ a ko mɔgɔ man ɲi a tilala ka kɛ olu fɛ a ye mɔgɔ lagosi a tilala ka kɛ olu ka wulu ye politisiyɛnw ka sunguruba bɛɛ y'a gosi ka tɛmɛ bɛɛ y'i ta k'a la ka tɛmɛ hɔrɔn kolondenba ne y'a f'u ye taa Sénégali société transport min b'i bolo Sénégali t'i sigi ye hali n'a sara ka kunu e tɛ don da la Mali kɔnɔ tuguni y'a bannen i b'a ka mɔgɔninw de sigilen ye ko bɛɛ tora arasa ta la arasa ye nin fɔ kunu arasa ye nin fɔ kunu e ni ala na kira cɛ mɔgɔ min ko Sumayila ma ɲi ala ka hinɛ a la ka segin ka na u ka wari minɛ 130 arasa ye o de minɛ Sumayila la 130 k'a ka liti feere o wari banna a ye Sumayila 10 ka taa tugu IBK kɔ ko an bɛɛ ka taa fara IBK kan ko ka mobili volantere ma o ye wari minɛ o ye wari dun ça veut dire que wari minɛ kan de ye quoi wari minɛ kan mɔgɔw y'a ɲininka ko e de ko IBK ma ɲi a ko kunu mɔgɔ jugu ko bɛ se ka kɛ bi mɔgɔ ɲuman ye ala kana mɔgɔ si den kɛ ni hɔrɔn kolon den ɲɔgɔn ye mɔgɔw y'a ɲininka ko e de IBK lagosi kunu i b'a lagosi don min na ni bi cɛ yɛlɛma foyi ma na dɔw de bɛ ka fara tɔɲɔ kan dɔw de bɛ ka fara taciɲɛ kan an b'a dɛmɛ ka taa min a ko jamana bɛ cogo min na n'an ma fara IBK kan ko ka mobili volantere ma ko mobili bɛ taa dingɛ kɔnɔ ko n'o kɛra ko an bɛɛ bɛ sa ni sofɛri man ɲi a bɛ taa kɔfɛ min bɛ se mobili boli la o de bɛ na mobili minɛ ka taa ni jama ye mais mɔgɔ c'est que mɔgɔ 100 tɛ t'i sigi kari mobili ɲɛfɛ k'i bɛ kari boli mɔgɔ 1 de bɛ kari boli ni mɔgɔ min tɛ se mobili boli la i ka permis man ɲi permis bɛ minɛ i la permis ɲuman bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min bɛ se mobili boli la e bɛ taa mobili minɛ k'ale tɛ bɔ M5 nɔfɛ k'an bɛ taa fara IBK kan de ko ka mobili pousser i y'a faamuya b'a la ko ka volantere ba ɲɔgɔn fɛ wari minɛ kan don wa a tɛ se ka IBK ka kojugu fɔ a tɛ se ka Bubu ka kojugu fɔ a tɛ se ka ale nin ta tiɲɛna de a bɛ dɔ fɔ bɛɛ ma fɔ Bubu n'a ye dɔ fɔ Bubu ma Bubu dɔgɔnin bɛ wari d'a ma don min na a video bɛ yen a kumakan bɛ yen a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen hɔrɔn kolon maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ o kana foyi kɛ a mun bɛ s'i ma dugu kana libérer a mun bɛ s'i ma e jatelen don wa mɔgɔ b'i fɛ wa mɔgɔ ka sira b'i la wa bɛɛ ma tigɛ e la wa e kuma ko Mali kɔnɔ tuguni i tɛ taa tunga la bon dimi de bɛ ale la maliyɛndenw tigɛra la bɛɛ y'a bila anw bɛɛ tun b'a kɔ ye an bɛ miliyɔnw d'a ma yan
an bɛɛ bɔra kɔ e bɛ den ɲɛnama jumɛn y'a kɔ mɔgɔ kunkoloman e b'a y'a kɔ mɔgɔ hakilima e b'a y'a kɔ banabagatɔ ni handicapés de b'a kɔ u bɛ tila k'u ka wari ta ka d'a ma u yɛrɛ bɛɛ tigɛ e m'a ye depuis ne y'a gɛn ka bɔ papa Darame ka so kɔnɔ u ko Kize jɔra depuis ne y'a gɛn ka bɔ Darame ka so kɔnɔ k'a gɛn ka bɔ papa Darame ka so kɔnɔ o mana u sigi an da la an bɛ Kize jɔ miliyɔn 40 sɔrɔla miliyɔn 50 sɔrɔ o bɛ min hali u bɛ yɔrɔ min na bi u tɛ se k'a filmer ka yira mɔgɔw la u taara yɔrɔ min na u tɛ se k'a filmer hɔrɔnkolonden sigilen bɛ ko baara ma kɛ lakana bɛ ka sabati an ka sɔrɔdasiw tun bɛ sa kunu 1000 2000 bi u tɛ k'a kɛ an ka kanw tun bɛ jeni i y'a faamuya b'a la dugukuntigiw tun bɛ jeni ka taa dugulamɔgɔw bɛɛ faga o bɛ ka kɛ bi wa e ni ala na kira cɛ o bɛ ka kɛ bi jadisiw tun bɛ na ka na dimi don anw na k'an balimaw faga ka taa n'u sen 2 ye bi o bɛ se ka kɛ n'u nana an ka mɔgɔ kelen faga an b'u bɛɛ faga ko dugu foyi ma libéré i b'a dɔn ça veut dire que nin b'i barika ba de don o dara sa n'i bɛ ne ka kumakan minɛ ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ kan tugu a kɔ mais n'i ma sɔn ka tugu a kɔ a to yen mais e ma tugu tiɲɛ kɔ i bɛ tila tuguni mɔgɔw ka ɲuman k'i b'o de kɛ juguman ye ala ye barika fitinin min d'i ma a bɛ tila k'o barika minɛ i la i bɛ ka mɔgɔ min juguya ka t'i ka barika fara o ta kan n'o kɛra i lankolon bɛ to ni lankolon du tora i kɛra su ye nafa tɛ e wolokun na tuguni ni ala ye barika don mɔgɔ la ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ kan a dɛmɛ ni tɛ se k'a dɛmɛ a to yen mais ni e de ko k'i b'a juguya k'a lagosi k'a ka ɲuman kɛ kolon ye bila ala b'i ta tiɲɛ o de bɛ arasa kɔ hasidiya juguya mɔgɔ ka baara ɲuman ka bɛɛ kɛ fu ye hali n'a tagamana sɛfan ka bɛn a tɛ ci a barika bannen don pewu wa ba kuma sulen bɛ kabila kɔnɔ bɛ a ka bon hakili ma woloba a sigilen bɛ kabila kɔnɔ kasi bɛ ɲini k'a faga ale den min tɔgɔ tun bɛ mɔgɔw da kɔnɔ kunu o de bancogo filɛ ale den min tun bɛna kɛ président 2023 o de kɛra jugu sago ye nin cogo la kabila ɲanaba bɛ kasi la kabila ɲana tantu kɔrɔtum ka wolo kɛra nin de o kuma sulu bɛ ɲini ka ba faga an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛmɛ ala ka nɔgɔya mali bɛ ka avancer bi a ka bon hakili ma diɲɛ bɛɛ bɛ k'i kunda mali kan bi mali bɛ ka bonya diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na mali seginna a danbe kɔnɔ n'a fɔra ko amérique ambassadeur tɛ ka bɔ mali kɔnɔ français ambassadeur tɛ ka bɔ yen allemagne ambassadeur tɛ ka bɔ yen russie ambassadeur tɛ ka bɔ yen diɲɛ jamana ba si tɛ diɲɛ kɔnɔ bi japon chine a bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mali kɔnɔ bi mali bonyalen don a ka bon hakili ma e de bɛ n'i sigi k'u kala kan ko foyi ma kɛ bonya bɛ mali kan bi a ka bon hakili ma mali seginna danbe kɔnɔ bi a ka bon hakili ma nin filɛ san 1 de n'an bɛ san 2 sɔrɔ yɔrɔ o nka cɛ mali bɛ bila raye sanfɛ mɔgɔ minnu pereselen don a y'aw kalime a bɛ ɲɛnabɔ en tant que ninnu ye hɔrɔn de ye bilahi o tɛ dɛsɛ foyi la e min b'a la ko baara ni ma ninnu bɛ mali fɛ ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ minnu filɛ mali kunna bi o bɛ mali fɛ ka tɛmɛ ne kan danbe b'u la ka tɛmɛ ne kan asimi filɛ place min na i t'a di cɛ bɛɛ ma n'a ma yada asimi bɛ yɔrɔ min na bilahi n'i y'a di cɛ dɔw ma o bɛ yada o bɛ kafa o bɛ faso nafolo suɲɛ o bɛ sira bila asimi bɛ place min na n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma cɛ bɛɛ tɛ se a kɔrɔ dɛ cɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye sogɛli bɛ place min na cɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye dɛ cɛ a bɛɛ y'i ta di a bɛɛ bɛ de ka bolo kan n'i bilala ye nka ko i b'i yɛrɛ kɛ ala de i bɛ fili i yɛrɛ ma de asimi bɛ place min na bilahi n'i bilala ye i bɛ fili i yɛrɛ ma i b'i yɛrɛ kɛ ala de ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mais asimi bɛ place na i bɛ ala kali ko gɛrɛbu i bɛ ala kali ko n b'aw bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya n'an bɛ ka taa an bɛ se mali jɔra mali jara tama wa faransiw ça veut que diɲɛ bɛɛ laban bɛ visa ɲini ka taa mali la a tɛ kɔrɔbɔ diɲɛ bɛɛ laban bɛ visa ɲini ka taa mali la hali a tɛ miɲɛ diɲɛ bɛɛ o laban bɛ visa ɲini ka taa mali la hali a tɛ miɲɛ mali le plus riche du monde mali de ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ mali de ye diɲɛ aridinɛ ye mais ɲɛmɔgɔ de tun tɛ an bolo mɔgɔ ko de tun bɛ an na
an ye mɔgɔ sɔrɔ bi Mali bɛ ka bonya bi a ka bon hakili ma n'i ye tubabuw ye bi n'u donna Assimi ka bureau kɔnɔ i bɛ Ala kali k'a fɔ ko gɛribuw i bɛ Ala kali k'a fɔ ko fantanw i bɛ Ala kali k'a fɔ dɛsɛbagatɔw i bɛ Ala kali k'a fɔ falatɔw u b'u mɔsɔmɔsɔlen ten oui monsieur le président oui on est venu pour o tun bɛ kɛ kunu u tun b'u sigilen to faransi téléphone ta IBK mago b'i la sisan Burkina président mago b'i la sisan Côte d'Ivoire président mago b'i la sisan Assimi tɛ voyager a tɛ taa yɔrɔ si pas paga olu bɛ kule sugu bɛ jɔ a ka sira t'i la foyi a ma faso nafolo suɲɛ ka na bila faransi banki kɔnɔ a mana faransi n'u y'a bila PSG kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka sungurubaw bila la ka o vidéo filmer ka ça veut dire que ka Assimi mana faransi n'o tun y'a dɔn ko Assimi bɛna Mali segin a danbe kɔnɔ o tun b'a ko préparer depuis kunu ka Assimi bila ka na faransi o bɛ taa bila hôtel dɔ kɔnɔ sungurubaw bɛ yen caméra cassée bɔ yen comme ça walima k'a bila a ka faso nafolo suɲɛ ka n'o la ni k'i b'i firifiri dɔrɔn o bɛ na voilà a bɛ k'a fɔ mɔgɔ min ye danamɔgɔ a filɛ a ye nin jɛnɛya kɛ a ye nin faso nafolo suɲɛ a y'a dɔ ta Assimi ka pas paga t'a la a ma baara jugu kɛ a ma faso nafolo suɲɛ a mana jɛnɛya kɛ faransi a ma dɔrɔgu feere a ma pas paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a b'a faso jɔ pas paga tɛ bɔ a la ni kulela ni sɛgɛnna i b'a ye k'a to yen pas paga irisi b'an kɔfɛ ni k'i bɛ wuli bi ka taa Mali kɛ irisi b'i bunte i bɛ bɔ a kalama ni k'i bɛ wuli bi ka taa molobaliya kɛ Mali la irisi b'an kɔfɛ satanden n'a y'a bila ka na heure 4 a b'a bɔ baara la a b'a yɛlɛma a ɲɛjugu kan b'a bila yan